अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज से रियासत में मुफ्त चावल की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया गया। उन्होंने जारी करदा एक बयान में कहा, 10 किलो फी कस के हिसाब से 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त चावल तकसीम किए जाएंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना किया गया जब्त। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचने पर 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के ओहदेदारों ने बरामद किया। हैदराबाद के इलाके अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया गया है कि कुछ नौजवान नशे की हालत में कार चला रहे थे कि अचानक डिवाइडर को टकराकर कार पलट गई, जिसमें सवार अफराद जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जल्द ही आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले अज़ीमुशान जलसे-आम की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि BRS के क़याम के सिलसिले में मुनक़्क़दा जनरल बॉडी इजलास के दौरान KCR ने जिले गुंटूर में BRS के जलसे-आम के मुतालिक इशारे दिए। मगरबी बंगाल में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी के करीब माल नदी में अचानक सैलाब। जिले मजिस्ट्रेट मोमिता गोदारा ने बताया, अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 50 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 13 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। केरला के पलक्काड जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा। तलबा को ले जाने वाली टूरिस्ट बस RTC बस से टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत, 24 अफराद शदीद जख्मी। बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़ी-क़दा रहेगी। वज़ारत हज व उम्रा ने पिछले हफ्ते बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 माह क़याम की इजाज़त का ऐलान किया था। अब वज़ारत ने इसमें एक तरमीम का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा, बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के इख्तिताम की तारीख 29 ज़ी-क़दा है। अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में कम से कम 66 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान की 4 खांसी के सिरप कफ सिरप के हवाले से अलर्ट किया जारी। इसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त कर लिया गया। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के ओहदेदारों ने बरामद किया। ये सोना बिस्किट्स की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.5 करोड़ रुपए है। इन मुसाफिरों को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की जा रही, ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी आयमा पर ये जर्द धात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और इसको यहाँ पर किसके हवाले किया जाने वाला था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त कर लिया गया था।
تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایت پر آج سے ریاست میں مفت چاول کی تقسیم کا ایک اور مرحلہ شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ 10 کلو فی کس کے حساب سے 3 ماہ یعنی دسمبر تک مفت چاول تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر نے کہا کہ ریاست میں 90 لاکھ کارڈ اور 283,42,000 مستفیدین ہیں، جن میں سے مرکز کے پاس صرف 54,37,000 کارڈ رکھنے والے صرف 91 لاکھ 1 کروڑ لوگوں کو 5 کلو کے حساب سے مفت راشن مل رہا۔ باقی 35,64,000 کارڈ رکھنے والے 91,72,000 لوگوں کو ریاست کی طرف سے مفت راشن فراہم کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ وزیر گنگولا نے کہا ہے کہ چونکہ مرکزی حکومت نے PMGKAY اسکیم کو مزید 3 مہینے کے لیے بڑھایا، اس لیے ریاستی حکومت کارڈ ہولڈروں کے لیے اضافی 19,57,000 میٹرک ٹن چاول تقسیم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست 3 مہینوں میں 75 کروڑ ماہانہ کے حساب سے اضافی 227.25 کروڑ خرچ کرے گی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے افضل گنج پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں پر ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ نوجوان نشے کی حالت میں کار چلا رہے تھے کہ اسی دوران اچانک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر سڑک پر پلٹ گئی، جس کے سبب اس میں سوار نوجوان زخمی ہو گئے، جنہیں اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے دواخانے منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ جلد ہی آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں بھارت راشٹر سمیتی کے بینر تلے عظیم الشان جلسے عام کی تیاری کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS کے قیام کے سلسلے میں منعقدہ جنرل باڈی اجلاس کے دوران کیسیان نے ضلع گنٹور میں BRS کے جلسے عام کے متعلق اشارے دیے ہیں۔ مقام اور تاریخ کو جلد ہی قطعیت دی جائے گی۔ اس جلسے عام میں حاصل ہونے والے عوامی رد عمل کا جائزہ لینے کے بعد آندھرا پردیش میں BRS کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ مغربی بنگال میں درگا مورتی کے وسرجن کے دوران جلپائی گڑی کے قریب مول ندی میں اچانک سیلاب آ گیا۔ ضلع مجسٹریٹ مومیتا گودارا نے بتایا کہ اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 50 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 13 زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ NDRF SDRF کی ٹیموں، پولیس اور مقامی اہلکاروں نے مشترکہ طور پر لاپتہ افراد کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے مول ندی میں اچانک سیلاب آیا اور یہ حادثہ پیش آیا۔ کیرلا کے پلکاڈ ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ طلبہ کو لے جانے والی ٹورسٹ بس RTC بس سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 9 لوگوں کی موت ہو گئی، 24 افراد شدید زخمی ہو گئے، ان میں سے 12 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہاں موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق سنگھ باسیلیوس ودیانکیتن اسکول کے طلبہ کو لے جانے والی بس تھریسور نیشنل ہائی وے پر کیرلا اسٹیٹ RTC کی بس سے ٹکرا گئی۔ بعد ازاں طلبہ کی بس الٹ گئی۔ RTC بس میں سوار ایک خاتون اور 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ طلبہ کی بس میں سوار 5 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری رہا۔ اس حادثے کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ وزارت حج و عمرہ نے پچھلے ہفتے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 3 مہینے قیام کی اجازت کا اعلان کیا تھا۔ اب وزارت نے اس میں ایک ترمیم کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کو عمرہ ویزے کے اختتام کی تاریخ 29 ذی القعدہ اور عمرہ ویزے کی میعاد 3 ماہ ہے اور ویزا ہر صورت 29 ذی القعدہ کو ختم ہو جائے گا۔ اکاز رپورٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ عمرہ پرمٹ نسک ایپ کے ذریعے جاری کیا جانا ضروری ہے۔ عمرہ پرمٹ کورونا وائرس سے متاثر زائرین کو جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح کورونا کے مریض کے ساتھ رہنے والے افراد کو بھی عمرہ پرمٹ نہیں دیا جائے گا۔ وزارت نے بیان میں کہا ہے کہ نسک ایپ میں اندراج کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ امیدوار کے پاس سعودی عرب کا عمرہ سیاحتی یا وزٹ ویزا ہے اور وہ میسر ہے۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے کورونا PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ضروری نہیں۔ عمرہ زائرین کو 3 مہینے تک مملکت میں
میں قیام کی سہولت دی گئی ہے، تاہم اگر ویزے کی مدت باقی بھی ہے تو وہ حج سے پہلے 29 ذوالقعدہ کو ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر حج نے بیان میں کہا تھا کہ نسک پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن عمرہ و زیارت ویزوں کا اجرا آسان بنا دیا گیا۔ اب زیادہ آسانی اور تیزی سے عمرہ ویزے جاری کرانا ممکن ہو گیا۔ پہلے عمرہ ویزے کا دورانیہ 1 ماہ ہوتا تھا، اب دنیا کے کسی بھی ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو 3 مہینے تک مملکت میں قیام کی سہولت دی گئی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ افریقی ملک گامبیا میں کھانسی کی ٹونک پینے سے اب تک 66 بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بھارتی فارما کمپنی میڈن فارماسیوٹیکلز کی تیار کردہ کھانسی اور نزلہ زکام کے 4 ٹونک بچوں میں گردوں کے سنگین امراض پیدا کر رہے اور یہ 66 بچوں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، جس کے پیش نظر WHO نے 4 دوائیوں پر ایک طبی پروڈکٹ الرٹ جاری کیا ہے، جن میں پرومیتھازائن اورل سولوشن، کوفیکس میلن بیبی کف سیرپ، میکاف بیبی کف سیرپ اور میگراپ اینڈ کولڈ سیرپ شامل ہیں۔ ان میں ڈائیتھیلین گلائکول اور ایتھیلین گلائکول حد سے زیادہ پائے گئے ہیں۔ طبی مصنوعات کے الرٹ میں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ حد سے تجاوز کر جائیں تو وہ زہریلے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ گامبیا میں ہونے والے واقعے کے متعلقہ بھارتی ریگولیٹری حکام کے ساتھ تحقیقات کر رہے۔ اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ دوائی محفوظ نہیں ہے اور ان کا استعمال موت کا باعث بن سکتا ہے۔ WHO نے تجویز کیا ہے کہ ان مصنوعات کی نشاندہی کر کے اسے فروخت سے ہٹا دیا جائے۔ در اثنا میڈن فارما نے بچوں کی اموات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بالی ووڈ اداکارہ سارہ علی خان OTT پلیٹ فارم پر اے وطن میرے وطن سے ڈیبیو کرنے جا رہی۔ سارہ علی خان اے وطن میرے وطن میں مجاہد آزادی اوشا مہتا کے کردار میں نظر آئیں گی۔ اے وطن میرے وطن دھرما پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی فلم ہے۔ یہ فلم Amazon پرائم پر ریلیز ہوگی۔ اے وطن میرے وطن کی ہدایت کاری کنن کریں گے۔ فلم کی کہانی درب فاروقی نے لکھی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اوشا مہتا جدوجہد آزادی کے دوران سیکرٹ ریڈیو آپریٹر تھی۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے دوران اہم کردار نبھایا تھا۔ اوشا مہتا نے سیکرٹ ریڈیو سروس کانگریس ریڈیو کا آغاز کیا تھا۔ اس سروس ریڈیو کی مدد سے اس وقت کی وہ تمام معلومات اور دیگر خبریں شیئر کی جاتی تھی جن پر اس دوران انگریزوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ امریکہ کے کیلیفورنیا میں اغوا ہونے والے ہند نژاد خاندان کے 4 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ مہلوکین میں ایک 8 مہینے کی بچی بھی شامل ہے۔ مرسڈ کاؤنٹی کے شیرف وارن وارنک نے بتایا کہ مقتولین کی لاشیں اسی علاقے سے برآمد کی گئی ہیں اور یہ واقعہ انتہائی خوفناک ہے۔ جن اغوا شدہ افراد کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں ان میں 36 سالہ جسدیپ سنگھ، ان کی بیوی جیسلن کور، 27 سالہ ان کی 8 مہینے کی بیٹی آروہی ڈھیری اور ایک 39 سالہ شخص امندیپ سنگھ شامل ہیں۔ امریکی حکام نے کہا تھا کہ چاروں افراد کو 3 اکتوبر کو ساؤتھ ہائی وے 59 کے 800 بلاک سے جبرن اغوا کیا گیا تھا۔ حکام نے کسی مشتبہ شخص کا نام نہیں لیا۔ معلومات کے مطابق متاثرہ خاندان کا امریکہ میں اپنا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے اور یہ خاندان پنجاب کے ہوشیارپور ضلع کے ٹانڈا کے ہرسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس سے قبل کیلیفورنیا پولیس نے اس معاملے میں ایک 48 سالہ شخص کو حراست میں لیا
किया था, जिसने खुदकुशी की कोशिश की और अब उसकी हालत तशवीशनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जासूसों को इतला मिली कि मर्सेट काउंटी के एडवाटर में वाक़ एक ATM में मुतासरा का बैंक कार्ड इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कैलिफोर्निया के फायर हुकाम ने मर्सेट के बाहर दही इलाके में जली हुई हालत में अमनदीप सिंह का ट्रक बरामद किया था। हुकाम का कहना था कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि अगवाकारों ने आग लगाकर शवाहिद को तबाह करने की कोशिश की। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज से रियासत में मुफ्त चावल की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया गया। उन्होंने जारी करदा एक बयान में कहा, 10 किलो फी कस के हिसाब से 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त चावल तकसीम किए जाएंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना किया गया जब्त। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचने पर 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के ओहदेदारों ने बरामद किया। हैदराबाद के इलाके अफजलगंज पुलिस स्टेशन हदूद में एक कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया गया है कि कुछ नौजवान नशे की हालत में कार चला रहे थे कि अचानक डिवाइडर को टकराकर कार पलट गई, जिसमें सवार अफराद जख्मी हो गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जल्द ही आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में भारत राष्ट्र समिति के बैनर तले अज़ीमुशान जलसे-आम की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि BRS के क़याम के सिलसिले में मुनक़्क़दा जनरल बॉडी इजलास के दौरान KCR ने जिले गुंटूर में BRS के जलसे-आम के मुतालिक इशारे दिए। मगरबी बंगाल में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान जलपाईगुड़ी के करीब माल नदी में अचानक सैलाब। जिले मजिस्ट्रेट मोमिता गोदारा ने बताया, अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 50 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 13 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। केरला के पलक्काड जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा। तलबा को ले जाने वाली टूरिस्ट बस RTC बस से टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत, 24 अफराद शदीद जख्मी। बैरून मुमलिकत से ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के अख्तिताम की तारीख 29 ज़ी-क़दा रहेगी। वज़ारत हज व उम्रा ने पिछले हफ्ते बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 माह क़याम की इजाज़त का ऐलान किया था। अब वज़ारत ने इसमें एक तरमीम का ऐलान किया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा, बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन के उम्रा वीज़े के अख्तिताम की तारीख 29 ज़ी-क़दा है। अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में कम से कम 66 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान की 4 खांसी के सिरप, कफ सिरप के हवाले से अलर्ट किया जारी। इसके बाद हिंदुस्तान ने भी इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। మా फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।